ویلکم بیک ٹو پروگرام گڈ مارننگ یورپ ود سنوبر اینڈ لیاقت اینڈ ناظرین نمستے نمسکار ست سری اکال جی آیا نو ساڑیاں سیرا کانتے اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ پروگرام یہ نہیں کہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ تمام جتنے بھی ہمارے ایشین بہن بھائی ہیں ملٹی کلچر پروگرام ہے تسی ساڑے پروگرام وچ آ سکتے ہو شمولیت اختیار کر سکتے ہو اور اپنی رائے جڑی کہ بڑی قیمتی ہے ساڑے پاس اودے نال اس پروگرام نو جڑا ہے کہ بڑا رنگا رنگ بنا سکتے ہو. ناظرین آج کا ٹاپک جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو اتنے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتی ہیں ناقص گاڑیاں وہاں پہ چلتی ہیں اور کئی دفعہ تو اتنی پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو عجائب گھر میں ہونا چاہیے نہ کہ روڈ پہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسی ایم او ٹی سسٹم نہیں ہے. تو ہم نے آج اپنے ایک بہت اچھے معزز مہمان کو بلایا ہے جو کہ اس معاملے میں انہوں نے کافی ایک ورک آؤٹ کیا اور انہوں نے ایک پروجیکٹ سمری بنائی ہے کہ پاکستان میں ایم او ٹی اگر سسٹم قائم کیا جائے تو ہم لوگ ان تمام حادثات سے بچ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اگر وہاں پہ گیس سلنڈر پھٹتے ہیں یا پھر وہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ٹائی روڈ کھل جاتے ہیں. تو آپ سب کی کالز ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. آپ کال کریں اور آپ ہمارے مہمان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں اور مجھ سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں. تھینک یو ویری مچ جی. اور میں جی بالکل ہمیں ابھی بریک میں بتایا گیا کہ تھوڑا سا وائس کا ٹیکنیکل پرابلم تھا, کالرز آئے تھے لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی کہ کالرز آن لائن ہے. آپ واپس کال کیجئے, آپ کی کالز ہم لے سکتے ہیں کیونکہ پورا ساؤنڈ سسٹم پرفیکٹ ہو گیا, صحیح ہو گیا. تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسد اللہ خان صاحب کچھ ڈیٹیلز بتا رہے تھے تو جناب بتائیے آپ فردر جو آپ وہیں سے لے لیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں اس سسٹم کو کیسے چلایا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم یہ آلریڈی جس حالت میں ہے وہ ہے منسٹری آف کمیونیکیشن کے انڈر پاکستان میں چل رہا ہے اور کچھ حصہ اس کا جو ہے منسٹری آف انڈسٹری کے انڈر ہے. اور جو ابھی ایشو ہوا تھا سلنڈر کا وہ انہوں نے او جی ڈی سی کو دیا تھا, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. اس کی پوزیشن ایسے ہے جیسے برٹش گیس ہے اور ان کو کہیں کہ برٹش گیس کو کہ یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو برٹش گیس جو ہے وہ کیسے کرے گی. یہ ڈز ناٹ میک اینی سینس. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو میک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہ سارا کام اس طرح ہوا. میں اوور آل بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال پاکستان میں ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس بڑی اچھی ایگزامپلز ہیں اور سسٹم چل رہا ہے یو کے میں, ایشو کو اسی طریقے سے پاکستان میں یعنی ریگولیٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے اوور آل جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ہوگا اور وہیکل اینڈ آپریٹر سروس ایجنسی وہ بنا سکتے ہیں. اس کے نیچے گیریجز بنائے جا سکتے ہیں جو رفلی اس وقت یو کے میں گیریجز ہیں. میں مثال دیتا ہوں 20,000 گیریجز ہیں, اس کے لیے 60,000 نومینیٹڈ ٹیسٹرز ہیں, اس کے لیے اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. رفلی جو اس وقت یو کے میں یہ سسٹم چل رہا ہے تقریباً منیمم 150,000 پیپل جو ہے ڈائریکٹ اس کام سے منسلک ہیں. تو اس کا مطلب اگر یہی سسٹم چلایا جائے اور اس کو اگر ایک 1 ایئر کے لیے چلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاسبل ہے کہ پاکستان میں امپلائمنٹ کا جو ہے نا ٹیکنیکل. جی اسد صاحب آپ کی گفتگو جاری اور ساری رہے گی لیکن ہمارے مہمان آ چکے ہیں تو یعنی کہ ہمارے کالر, تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور لیتے ہیں جی کال. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بول رہا ہوں آپ کا ریگولر کالر. جی جی میں یہ جو بات آپ نے بچوں کی کو جل گئے, جی جی پورا ملک جلنے کی راہ پر گامزن کر دیا, لیکن اس کا کچھ سلوشن ہونا چاہیے, حل ہونا چاہیے تھا, لیکن حل نظر نہیں آ رہا. دن بدن یہ صرف اپنی سیٹوں اور مضبوطی کی خاطر جو ہے نا اپنے بچے, ان کا کبھی کسی کا سیاستدان کا بچے کو گولی لگی ہے یا اس کے گھر کو کسی نے آگ لگائی ہے, کیونکہ ان کے آگے پیچھے گاڑیاں سارا کچھ چلتی ہیں. یہ تو ایک حادثے کا آپ نے ذکر کر دیا جو روزانہ جو مرتے ہیں اتنے, جو کراچی میں قتل و غارت مچی ہوئی ہے اور جو یہ فساد فی سبیل اللہ لگایا ہوا ہے. جب یہ چلے گئے افغانستان کے بعد سارے ٹولوں نے پاکستان کے اندر آ کے رخ کر لیا, تو اس وقت سے لے کر آج تک چین آیا ہی نہیں ہے.
تو اس کی طرف توجہ کبھی کوئی سیاستدان آیا جتنے آئے کبھی کسی نے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ اس کا جو حل کون نکالے گا؟ بلکہ دن بدن شیعہ سنی فساد مسجدوں میں جیکٹوں میں بم پھوڑنا ایک دوسرے کو. جی یہ کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں کتنے پرابلمس ہیں but we have to focus on one issue at a time. اگر ہم بیٹھ کے سارے ایشوز کی پوری پٹاری کھول کے بیٹھیں گے تو خالی باتیں ہوں گی, کچھ اس میں ہم نکال نہیں سکیں گے. وی ہیو ٹو فوکس. یہ بھی ایک وہیکل کا بہت بڑا مسئلہ, اس میں بہت جانے جاتی ہیں. اس سسٹم پہ آج ہم بات کریں گے. آپ پلیز اس میں ہمیں ہیلپ کریں کہ کیا کرنا چاہیے, آپ کے ویوز چاہیے کہ پاکستان کو کیا یہ سسٹم کرنا بہت مشکل ہے. یہ ہمارا یہ ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈز میں, اسد اللہ خان صاحب, جو دوسری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ایڈوائز کر رہے ہیں. دے ویری مچ انٹرسٹڈ کو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ جو یو کے کا سسٹم ہے امپلیمنٹڈ نہیں ہے, اسی لیے ہماری جانیں جاتی ہیں, روڈ حادثات ہوتے ہیں. تو آج ہمارا فوکس صرف ایک چیز پہ. اگر ہم ہر آل اوور دی پلیس ہمیں معلوم ہے کہ دہشت گردی ہوتی ہے, گنڈا گردی ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن وی ہیو ٹو ٹیک ون بائی ون. جی آپ بات جاری رکھیے. جی میں جی بولیں. ہاں جی ہاں جی, میں یہ جو انہوں نے بات کی بالکل قانون سخت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آدمی جس کی سورسز ہو, وزیر کا یا ایم این ایم پی اے کا بیٹا ایکسیڈنٹ کرے, کسی کو مار دے گاڑی کے ساتھ ہی. جو آپ جو کر رہے ہیں آج, جو ایشو آپ نے شروع کیا ہے, وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اور پولیس جس کو تنخواہ دیتے ہیں, اور اچھی بلی تنخواہیں آج کل پولیس کی ہو گئیں, تو پھر ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی کو پیسے لے کر چھوڑ دیں اور وہ پردہ آنکھوں پہ ڈال لیں اور کہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. جی بالکل. انلیس ہمارا وہاں سسٹم صحیح امپلیمنٹ نہیں ہوگا. ایک سسٹم ہونا چاہیے جو فول پروف ہونا چاہیے, جس میں پیسے کوئی نہ لے سکے. ایسا سسٹم جب وہاں پہ آئیں گے تو یہ رشوت والا جو رشوت والی میں تو کہوں گا لعنت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہمیں پرفیکشن کرنی ہے بائی نئے قانون سازی کے ذریعے, نیو سسٹمز کے لیے. تو لیتے ہیں ہم. تھینک یو فار یور کامنٹس اینڈ یور کال. لیتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جو آپ نے یہ ایشو ریز کیا جو پاکستان میں وہ بچے جو جلوس پہ فوت ہو گئے تھے, جی جی, تو جو وہ بہت اچھا ہے. پلیز اس کے بارے میں کچھ کریں. تو مطلب پاکستان میں جو ڈرائیور رکھتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی وہ جاہل ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں. وہ ان پڑھ ہی, وہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا, وہی پیپلز پارٹی بھی ان کی وجہ سے وہ اقتدار میں آ جاتی ہے. بہت جاہل ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ذرا سوچنا چاہیے نا, وہ کتنے بچے وہ رو رہے تھے. وہ یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ میں نے سنا. تو اس کا پولیس اس کا مطلب پاکستان میں ایسا کچھ ہو جو وہ ایسے روکیں. تو وہ جو بھائی کہہ رہا تھا کہ ایم او ٹی ہونی چاہیے وہاں پہ پاکستان میں گاڑیوں کی, تو مجھے بہت اچھا لگا یہ آپ نے جو ایشو ریز کیا, بہت اچھا لگا ہے. تھینک یو. آئی اپریشیٹ یو, ویری نائس. بہت شکریہ جی, بہت تھینک یو. اسد صاحب, یہ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے یہ پروگرام اور یہ جو بھی آپ نے یہ بنایا ہے اپنا ایک پروجیکٹ کہ وہاں پہ ایک ایم او ٹی سسٹم ہونا چاہیے, اس کے بارے میں میں بالکل بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے. اور ایسا ہے کہ آلریڈی کیونکہ یو کے میں چل رہا ہے, پاکستان میں یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ لا پاس کرے کہ اس کو مینڈیٹری کرنا چاہیے. جب وہ مینڈیٹری ہو جائے گا تو اس کے لیے اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہمارا پاکستان ایٹامک پروگرام کا ایک اٹانومس باڈی تھی اور سیپریٹلی اس نے فنکشن کیا. تو یہ جو وہیکل اینڈ آپریٹر سروس ایجنسی ہے, اس کو بالکل اس طرح اٹانومس ہونا چاہیے. اور اٹانومس جب ہوگی تو اس کے لیے ہی لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا. اس طرح وہیکل ٹیسٹنگ اسٹیشن کھولے جائیں گے اور اس کو اس طریقے سے کام کیا جائے گا, اور وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا اور اس کے اسٹرنجنٹ ٹیسٹ ہوں گے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان کے حوالے سے کہ موٹر وے کا نظام بنایا ہے, اس کے اوپر پولیس گورنمنٹ نے لگائی ہے, وہ ڈفرینٹ بیہیو کرتی ہے دوسروں کی نسبت. تو اسی طرح یہ جب سسٹم ہوگا اور خصوصاً یہاں کے لوگ وہاں ٹرین کریں گے
اور ووکیشنل क्वालिफिकेशंस होगी वहाँ पे, अच्छे ड्राइवर्स होंगे, गाड़ियाँ ठीक होंगी, पोल्यूशन वहाँ नहीं होगी, तो इसी के मुताबिक सब चला के आदमी सीधा कर सकता है निज़ाम को, और उसमें गवर्नमेंट की विल चाहिए जी। और आपका ये मतलब है कि ये एक सेमी कमर्शियल सेमी गवर्नमेंट एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होने चाहिए और गवर्नमेंट भी होने चाहिए। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। मैं बता रहा हूँ आपके ख्याल में कितनी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डेवलप होगी? मैं बताता हूँ कि अगर आप 20,000 गैरेजेस खोलते हैं तो रफली आपके जो नॉमिनेटेड टेस्टर्स होंगे वो तकरीबन 50 से 60,000 होंगे, उनके असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, उसके ऑथराइज एग्जामिनर होंगे, तो तकरीबन ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है वो 500,000 पीपल्स की विद इन 1 ईयर हो जाएगी। तो नासिर असद साहब के कहने का मकसद है कि अगर ये एमओटी टेस्ट सेंटर हर जगह खोले जाएं, हर शहर में, हर मकाम पे, और इसके बगैर गाड़ियों को बिल्कुल भी रोड पे लाने की इजाज़त ना मिले, तो 50 to 60,000 जो जॉब्स हैं वो मिलेंगी उन लोगों को कि जो कि इसमें क्वालिफाइड होंगे और उनको जो है एक रोज़गार भी मुहैया होगा। तो ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन है कि अगर इसका इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा हादसा से बच सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पे सिलेंडर फटते हैं या टायर आउट खुलते हैं या गाड़ियाँ जो हैं वो ब्रेक ना होने की वजह से बेकाबू होकर एक दूसरे को टकरा लेती हैं, बल्कि ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जिसकी वजह से गैस्ट्रल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो गया है। बताया गया है कि मुल्तान में इस वक्त गैस्ट्रल प्रॉब्लम से 70 के करीब लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में जा चुके हैं। वेल, उसकी एक वजह ये भी है कि बिजली नहीं आ रही और वो गंदा पानी पी रहे हैं। दूसरा, आपको पता है कि जो एक पुरानी गाड़ी एक धुआं छोड़ती है डीजल का, कहते हैं कि अगर उसका एक पंप भी आपके अंदर आपके फेफड़ों में जाता है तो वो 1 मील लंबे सिगरेट से ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर 1 मील लंबा सिगरेट आप स्मोक करते हैं तो उसका वो इफ़ेक्ट होता है जो एक पफ लेने से। मैं एक दफ़ा कराची में थी तो मैं ट्रैफिक में घिर गई। आप यकीन करें कि इधर से उधर से ट्रक थे, बसें थी, वैन थी, मेरी गाड़ी बीच में थी, और खासकर रिक्शा जो है उसका नॉइज और धुआं वो जितना छोड़ता है, मेरा ख्याल कोई उसके ऊपर तो लगता है कि भंगड़ा डाला जाए। वो फिट जो रिक्शे चलते हैं ना, तो उसके ऊपर तो बंदा खड़ा के भंगड़ा फिट स्टार्ट होता है। अच्छी खासी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाज़िर कह रही थी कराची में आप यकीन करें एक जगह मेरी गाड़ी फंस गई थी, मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया और मैं सोच रही थी तो मैं तो चंद लम्हों के लिए, चंद मिनट के लिए यहाँ पे फंसी हूँ तो आई कांट ब्रीथ। लेकिन जो लोग मुस्तकिल यहाँ रहते हैं और जो लोगों का हर वक्त इस एनवायरनमेंट में सब, कितनी पाकिस्तान में हर बंदा इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से बीमार है। जी, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आ गई हूँ ना। जी, ये मैं बात जरूर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी जी। तो बात यह है कि ये हमारी गलती नहीं होती है पाकिस्तान में जो हम इस तरह बगैर कुछ तहकीकात करके बच्चों को भेज देते हैं या खुद। मैं एक दफ़ा पाकिस्तान में गाड़ी में थी ना, तो मैं इंग्लैंड, मेरी फ्लाइट थी दूसरे दिन, तो किसी की ब्रेक नहीं चल रही थी, वो ड्राइवर की ब्रेक नहीं चल रही थी ना, तो मैंने कहा कि ये आपकी ब्रेक नहीं चली तो एक्सीडेंट होता क्या होगा। तो पीछे बंदे बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे, कहते हैं कि आपको तो इंग्लैंड पहुंचा देते हैं, ऊपर आप एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप ऊपर पहुंच जाती इंग्लैंड पहुंचने के बजाय। तो अब हमारी भी गलतियां हैं ना जो जी, आप जरा थोड़े इस बारे में थोड़ा बताएं। असद साहब, ब्रेक नहीं थी, एयरपोर्ट पे जाना चाह रही थी और इन्होंने कहा चलो मुझे बगैर ब्रेकों के ले चलो। गलतियां पब्लिक की भी है, आवाम के। वो उन्होंने ये नहीं देखा कि गाड़ी में से उतर जाती या फिर कहती कि जी पहले अच्छी ब्रेक वाली गाड़ी हो। गाड़ी तो वहाँ एक दफ़ा ख़रीद लो, आपको तो पता ही इस बात का, तब तक उससे जान नहीं छूटती है जब तक कि लेकिन गाड़ी अभी तक असद साहब मॉरिस मरीना एक गाड़ी होती थी, मॉरिस, अभी तक वो टैक्सियाँ चलती हैं, दैट उसका लेकिन चीज़ ये ना, गाड़ी जितनी मर्जी पुरानी है उसका जो सिस्टम है, जो एमओटी सिस्टम हो, चेकिंग सिस्टम हो, उनका ब्रेकिंग सिस्टम हो, अगर कोई ऐसा लॉ है, उसकी चेकिंग सिस्टम है, तो उसके बगैर वो रोड पे नहीं आ सकेंगी। तभी आएंगी कि वो रोड वर्दी हैं। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी इस मुल्क में 1905 की, 1935 की, 1965 की गाड़ियाँ चल रही हैं और गाड़ियाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ियाँ रोड वर्दी नहीं हैं।
गाड़ी के पुराने होने से या इंसान का बुढ़े होने से उसका वो कदर कम नहीं हो जाती। बात सिर्फ ये है कि उसका रोड वर्दी है होना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने इशू उठाया कि पोल्यूशन का प्रॉब्लम, तो उसमें देखें ना, हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस रिलीज़ करती हैं, डीजल और पेट्रोल से आती हैं, और ये लंग्स के लिए वेरी डेंजरस हैं। जो पाकिस्तान में इस वक्त कैंसर की वबा है, ये बीमारी है, इसके अलावा पेट के रिलेटेड जितनी बीमारी हैं वो सारी यही पोल्यूशन की वजह से हैं। तो जब गाड़ी की MOT होगी तो एक तो उसकी रोड वर्दीनेस चेक की जाएगी, और दूसरा पोल्यूशन के रिलेटेड सारे मसले जो है ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट ये चाहे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सिस्टम अगर अडॉप्ट किया जाए तो इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक लाया जा सकता है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि रिसेंट कॉल ले लेते हैं जी। असद साहब आपके लिए कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, बढ़िया सुनिया गल्ला कह रहे हैं ना, लेकिन सब तो बड़ी चीज है ना, जब तक बंदा खुद रिस्पांसिबिलिटी ना लवे ना, जिस जब पोस्ट से लगा है तब तक कदे भी बंदा सक्सेसफुल नहीं होता। बाजी जिस रिस्पांसिबिलिटी ना लवे तो कानून दे तहत लेनी पैंदी है ना। कीती तो काबले वगैरह टाइट नहीं कीते ते आग लग गई सी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ जा रही है। मैं कई बार एग्जांपल देना वा कि एक बेबी फिश ना अपनी मां ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ why we live in water, why we don't live on the earth, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ we are fishes, we live in water, but only selfish people live on the earth। तो मतलब सारे जे सेल्फिश होवन चंगे। देखो इत्थे MOT ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚਾੜੋ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਗੱਡੀ ਕੋ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਬੇਡਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਚਲੋ 2 ਅੰਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ। 2 ਅੰਡੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨਾ 2 ਅੰਡੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਬਲੇ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, फिर लड़ के चला गया। लेकिन लेडी बड़ी सियाणी सी, उन्हें तीजे दिन ना 2 अंडे बनाए, एक फ्राई कर दिता, एक उबाल दिता भी अज ओदे कोल कोई चांस नहीं लड़न दा। उठदियां सार आया ना, कहंदा तैनू अकल नहीं आना, जेड़ा अंडा उबालना सी वो तो फ्राई कर दिता है, जेड़ा फ्राई करना सी उबाल दिता है। वेरी गुड गुरबचन जी। मेरी तो तुसी बड़े वाकई पाकिस्तानी खामन जेड़े ने ना बीवियों ਨੂੰ बहुत ज्यादा तंग करते ने, ਤੁਸੀਂ बड़ी शानदार मिसाल देती है ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जेडे ड्यूअल नेशनल ने वो डिप्लोमेटिक होंगे ने, मैं ब्रिटिश है पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ते इंडिया दे जेडे उत्थे बैठे ने वो करदे ने, इथों वाले नहीं कर सकते। उन्हां नूं बीवियां नूं खुश रखना पैंदा वे और रखते भी ने। मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी गुड। बहरहाल थोड़ा जोक सी बहुत अच्छा लगा। मैं समझा कि अगले दिन उसने फिर मेरा ख्याल निशानी ला दी, उबले अंडा तो दूसरा, तो उन्होंने कहा आज तो मैं अंडा खाना ही नहीं थी, तो अंडा उबालिया क्यों, तो तलिया क्यों। बहरहाल नाज़रीन, गाड़ियों की बात हो रही थी, बड़ी बड़ी पुरानी गाड़ियाँ वहाँ पे हैं जिनमें लियाकत साहब की भी एक गाड़ी है, इनको बहुत मोहब्बत है उस कार से। अक्सर मेरा दिल करता है या तो वो गाड़ी अगवा हो जाए, कहीं चली जाए, या फिर वो गाड़ी हम अजायब पाकिस्तान के म्यूजियम के माल रोड के ऊपर जहाँ पे भंगियों की तोप लगी हुई है ना, मुझे लगता है कि जब भंगियों की तोप वहाँ से हटाई जाएगी तो वहाँ पे 30 साल पुरानी, जितनी साल भी पुरानी हो, मेरा ख्याल है उसके मैंने आपको फायदे बता दिए तो शायद अब वाकई उसको अगवा करवा देंगी। मेरा गाड़ी के और वो गाड़ी ऐसी है नाज़रीन कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी जब हम अपनी गाड़ी में जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये लियाकत स्नोबर जो है अब कराची में थे, अब इस्लामाबाद में है, अब मरी में पहुंचे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा फायदा ये कि एक यूनिक गाड़ी आपके पास है, इंडिविजुअल, उसको कोई चोरी नहीं करेगा। पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत अगवा होती हैं, चोरी होती हैं, तो जब एक ही गाड़ी होगी वो पकड़ी जाएगी, जो चोर जिधर भी लेके जाएगा ये जी ये तो लियाकत साहब की या स्नोबर की है। तो जब सेम ही गाड़ी होंगे तो वो अगवा भी ज्यादा होती है। नंबर 1 फायदा। एक दफा हम लोग इस्लामाबाद में थे, हमारे जूनियर ने मैं बताया कि वहाँ पे देखा जी कॉलर से बात करोगे और इनकी गाड़ी को असद साहब आप कुछ हेल्प करें और इनको वहाँ से गायब करवा दें। जी लेते हैं, लिखो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अपना मोहतरमा मैं रियाज बोल रहा हूँ जर्मनी से। वेलकम टू द शो रियाज भाई, कैसे हैं? ठीक हैं जी माशाल्लाह। आपने ये जो सब्जेक्ट पकड़ा है ना, ये टॉपिक है जो दिस आई लाइक इट वेरी मच एंड दिस इज रियली वेरी वेरी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू आवर कंट्री बिकॉज
I don't understand how it can operate that without any inspection or any thing. Every car which is carrying the children or let's say the passengers, every year there is an inspection, and it's extensive inspection that it is for the security and safety of the passengers. बिल्कुल जी. I don't understand that our country for the last 65 years, how it has been functioning, all this system. Sure. That's why so many children, innocent people have died, you know. बिल्कुल जी. And they have installed now these very cheap, kits, which are really very, very cheap. And they have got no technical know-how. They just install it and put it with CNG. And now there is shortage of CNG. They have Even no the people don't qualification have to whatsoever. cook, Standard तो है ही ना enough कोई. for the tea or anything for breakfast. जी. रियाज भाई आपने बहुत अच्छी बात कही है. हाँ जी, आपकी देखिए आपको किस कदर लोग पसंद करें आपके प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम आप जाके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक के लिए थ्रू वीनस टेलीविजन हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. जी बिल्कुल. ये हाँ जी, आप कंटिन्यू हमें और बताएं कि इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें. मैं बताना ये चाह रहा था कि इस सिस्टम का फ़ायदा तो ये है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगी डायरेक्टली, जो तकरीबन 500,000 पीपल को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें वोकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी लोगों की, मोटर मैकेनिक के कोर्सेज के हवाले से, नॉमिनेटेड टेस्टर्स की ट्रेनिंग्स होंगी, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स क्रिएट होंगे इस इंडस्ट्री में. इसके अलावा ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी. इसके साथ बाई प्रोडक्ट और इंस्टीट्यूशन बनेंगे, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के हैं, फर्स्ट एड के रिलेटेड हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट्स हैं, ये टेक्निकल बाई प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी. अच्छा साहब, हम फिर वापस आते हैं कि लाख साहब के पास और एक बहुत अच्छी नई गाड़ी भी है, लेकिन एक गाड़ी जो इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उस गाड़ी से. मैं सबसे पहले वो प्रेजेंट करूंगी एमओटी में. आप कोशिश कीजिएगा उसको फेल करें. एक दफ़ा मैं सरहद पे भी छोड़ आई थी उसको, लेकिन पठानों ने भी उसको नहीं लिया. तो नाज़रीन, कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ वहाँ पे हैं कि आप यकीन करें कि उनको इतनी ज़्यादा रिपेयर करवाते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा वो जाके सब पैसा खर्च करते हैं. जाके साहब की जो पुरानी गाड़ी है ना, जो उनकी बहुत फेवरेट है, उसके पीछे मैंने बाकायदा ये भी लिखवा दी है कि गई जवानी मुड़ नहीं आंदी, लख खुराका खाइए. लेकिन बात सुनिए, ये बड़ा सिंपल सी बात है. मैंने बहुत पुरानी चीज़ें अभी तक अपने साथ रखी हैं, तकरीबन 38 ईयर्स तक, लेकिन रिपेयर होती रहती है. अगर मेरी ये आदत हो कि चीज़ें चेंज करनी पड़ी, नई चीज़ें मैं अपने साथ रखूं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी. नाज़रीन, अब इन्होंने मुझे गाड़ी के साथ जो मैच कर दिया कि मैं इनकी गाड़ी, मैं एमओटी में हमेशा 100% ठीक हूँ. अभी तक अल्लाह का करोड़ कोई शुक्र है कि आई कैन वॉक, आई कैन रन लाइक अ 16 years old गर्ल. इतनी एनर्जी है. मैं भी अपने आप को कॉलेज गर्ल फील करती हूँ. आपने प्रोग्राम में देख ही लिया होगा कितने प्रोग्राम्स करती हूँ. उसके अलावा सोशल जो मेरी होते हैं. जैसे लाइक सब बात हो रही है आपकी गाड़ी की, ना कि आपकी बीवी की. तो मैं साहब, आपने कहा कि जब आपका एमओटी वहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, सिस्टम हो जाएगा और वहाँ पे एमओटी जो जो जगह बन जाएगी ना, जहाँ पे सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले जो गाड़ी होगी वो लियाकत साहब की होगी, जिसको आपने वहाँ पे बंद कर देना. ठीक है, तो उसको तोल के ना बेच देंगे लोहे के हिसाब से. जी, आप अपनी गुफ्तगू बताइए हमें, क्योंकि आपका जो आए हमारे लिए हुई है रियली थैंकफुल कि आपके इस जो चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा नॉलेज फॉर अस कि हम हर बंदा, जब हमें ज़्यादातर नॉलेज नहीं है कि हम पाकिस्तान में सिस्टम कैसे सही कर रहे हैं. असदुल्ला साहब बता रहे हैं कि इसको इट्स वेरी सिंपल, ईजी टू इम्प्लीमेंट, टू इन्फोर्स. इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारे शामिल होंगे, और जो एक दफ़ा ये प्लांट लग जाए या पौधा लग जाए, इसने फिर ग्रो होना है, इसने छोटा नहीं होना. तो जी आप बताइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसमें, क्या क्या. मैं यही बताना चाह रहा था कि गवर्नमेंट लेवल पे जो इदारा काम करेगा उसके अंडर प्राइवेट इदारे जो हैं बाकी बनेंगे, जैसे एमओटी स्टेशंस हैं. तो एमओटी स्टेशंस की पोजीशन ये होगी कि ये प्राइवेटली रन होंगे, ये लोग ट्रेन होंगे, और ट्रेनिंग के बाद इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होंगे. जी अच्छा साहब, आपकी बिल्कुल गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी.
آپ تو سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں, آج میرا موڈ بالکل نہیں ہے کیونکہ میں کہتی ہوں تھوڑا سا چلے. بہرحال ناظرین ٹائم ہو چکا ہے بریک کا, پروگرام دیکھتے رہیے گا گڈ مارننگ یورپ وتھ صنوبر اینڈ لیاقت, اور ہمارے مہمان جو ہے اسد اللہ خان صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ایک دے رہی ہیں اباؤٹ MOT کا جو اسٹیشن پاکستان میں قائم کیے جائیں. تو لیتے ہیں ایک بریک, دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ یورپ.